Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, I want you to introduce myself. My name is Atika Yolanda Sari, NPM 200 and 535. In this meeting Zoom, I will present an article, Individual Difference in Nonverbal Number Skill Predict Math Anxiety. Abstract. Math anxiety involves negative effect and tension when solving mathematical problems. With potentially lifelong consequence, MA has been hypothesized to be consequence of negative learning experience and cognitive predisposition. Recent research indicate genetic and neurophysiological links, suggesting that MA stem from a basic level deficiency in symbolic numerical processing. We demonstrate that MA is correlated with precision of the approximate number system, or INS. Individuals high in MA have poorer ANS positioning than those low in MA. This correlation remains significant when controlling for other forms of anxiety and for cognitive variables. We saw that MA mediates the document correlation between ANS precision and math performance. Both with ANS and with math performance as independent variable in the mediation model. In light of our result, we discussed the possibility that MA has deep roots, stemming from a nonverbal number processing deficiency. Maksudnya di sini, kecemasan matematika atau kita sebut dengan MA melibatkan pengaruh negatif dan ketegangan ketika memecahkan masalah matematika. Dengan konsekuensi yang berpotensi seumur hidup, MA telah dihipotesiskan menjadi konsekuensi dari pengalaman belajar negatif dan kecenderungan kognitif. Penelitian terbaru menunjukkan hubungan genetik dan neurofisiologis menunjukkan bahwa MA berasal dari kekurangan tingkat dasar dalam pemrosesan numerik simbolik. Di sini kami menunjukkan bahwa akar MA dapat melampaui angka simbolis. Kami menunjukkan bahwa MA berkorelasi dengan ketepatan sistem angka perkiraan atau kita sebut dengan ANS. Individu dengan MA tinggi memiliki fungsi ANS yang lebih buruk daripada mereka yang memiliki MA rendah. Korelasi ini tetap signifikan ketika mengandalkan bentuk kecemasan lain dan bentuk variabel kognitif. Kami menunjukkan bahwa MA memediasi korelasi yang terdokumentasi antara presisi ANS dan kinerja matematika, baik dengan ANS maupun dengan kinerja matematika sebagai variabel independen dalam model mediasi. Mengingat hasil kami membahas kemungkinan bahwa MA memiliki akar yang dalam yang berasal dari defisiensi pemrosesan angka nonverbal. Next, introduction. MA atau MA defined as feelings of tension and anxiety that interfere with the manipulation of number and the solving of mathematical problems in wide variety of ordinary life and academic situation. MA is positively related both to test anxiety and other types of anxiety, such as crisis anxiety and enduring predisposition to feel wide-ranging stress, worry, and discomfort. And state anxiety or susceptibility to arousal indicate temporarily by various situations perceived as dangerous. But the research suggests that the phenomenon is independent of and not reducible to this construct. Further, MA
from childhood to adulthood, probably reinforced by avoidance behavior and trends of studying math course in high school and college. MA didefinisikan sebagai perasaan tegang dan cemas yang mengganggu manipulasi angka dan pemecahan masalah matematika dalam berbagai macam kehidupan biasa dan situasi akademik. Secara negatif terkait dengan kinerja pada kecemasan masalah matematika. Dalam masyarakat modern, orang sangat bergantung pada kemampuan numerik untuk membuat pilihan dan keputusan yang terinformasi dengan baik. Salah satu faktornya, dampak besar pada kemampuan ini adalah kecemasan matematika. Menurut akun ini, tidak ada perbedaan kompetisi dalam pemrosesan aritmatika antara individu MA tinggi dan rendah negatif. Selanjutnya, MA bertahan dari masa kanak-kanak hingga dewasa, mungkin diperkuat oleh perilaku menghindari dalam hal menghindari kursus matematika di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Next is the method. There are several methods, namely participant, materials and procedure, number measure, and math performance. Two point one is participant. Participant received a movie voucher or course credit as compensation. 2.2 material and procedure. ANS equity, math performance, math anxiety, test anxiety, state and type anxiety, number or letter, scanning speed, and general cognitive functioning were measured with a battery of tests described below. 2.3 number measure. ANS anxiety, the task was based on Halberstadt et al. On 300 trials, participants were presented with an array of spatially intermixed blue and yellow dots on a gray background. Next, math performance. We measured math performance with a test of arithmetic fluence adapted from Gabus and van der Smek. Participants carried out computerized text consisting of 4 set of arithmetic problems or addition, subtraction, multiplication, and division. Selanjutnya itu ada metode. Metode yang pertama ada peserta menerima voucher film atau kredit kursus sebagai kompensasi. Kemudian ada bahan dan prosedur. Ketajaman ANS, kinerja matematika, kecemasan ujian, kecemasan keadaan dan sifat, kecepatan pemindahan angka atau huruf, dan fungsi kognitif umum diukur dengan serangkaian tes yang dijelaskan di bawah ini. Selanjutnya ada ukuran angka. Ketajaman ANS. Mereka melakukan dalam 300 percobaan. Kemudian ada kinerja matematika. Peserta melakukan tugas terkomputerisasi yang terdiri dari 4 set masalah aritmatika berjangka waktu, yaitu dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Next, 2.4, effective measures.
math anxiety. The test measures a combination of two factors of math anxiety, which address anxiety when learning math or learning math anxiety (LMA) and when being evaluated at math and evaluation math anxiety (AMA) respectively. 2.5 Cognitive measures. On scanning speed, we develop a computerized test of individual speed of comparing to string of capital letters or Arabic numeral to measure low-level processing or scanning speed of number and letter. Next, general intelligence. Participants were instructed to try to complete 18 items with the time limit. We use the total number of correctly solved items as the dependent measure. Untuk 2.4, tindakan efektif. Kecemasan matematika, tes mengukur kombinasi dari dua faktor kecemasan matematika yang mengatasi kecemasan saat belajar matematika atau belajar matematika kecemasan dan ketika dievaluasi di matematika masing-masing. Next, yaitu ada langkah-langkah kognitif yang ada di poin 2.5. Kecepatan pemindaan. Kami mengembangkan tes komputerisasi kecepatan individu membandingkan dua string huruf kapital atau angka Arab untuk mengukur pemrosesan tingkat rendah atau kecepatan pemindaian angka dan huruf. Kemudian ada kecerdasan umum. Selama tugas komputerisasi, peserta menyelesaikan 2 item latihan sebelum menyelesaikan 18 item tes dengan batas waktu 15 menit. Next is result. We have primarily conceptualized ANS as an independent exogenous variable, regressing this variable on the other covariate factor in the reverse direction. As a criterion variables reveals that with this analysis only MA stars uniquely predictive variance with ANS anxiety. It is thus harder to find predictor of ANS anxiety than it is to find significant predictors either of math performance of math anxiety. This consistent with the view of ANS as a more or less hard right non-multiple precursor variable. Maksudnya, kami di sini terutama mengonsep ANS sebagai variabel exogen independen. Regresi variabel ini pada faktor covariance lain dalam arah terbalik sebagai variabel kriteria. Mengungkapkan bahwa dengan analisis ini hanya MA yang memiliki variansi prediktif unik dengan ketajaman ANS. Dengan demikian, lebih sulit untuk menemukan prediktor ketajaman ANS daripada menemukan prediktor yang signifikan baik dari kinerja matematika atau kecemasan matematika.
konsisten dengan pandangan ANS sebagai variabel prekursor yang kurang lebih terprogram dan tidak dapat ditempah. The last one, there is a discussion. Our results indicate that MA function as an intermediary factor in the association between ANS activity and math performance. ANS activity predicted both math performance and individual difference in math anxiety. Consistent with previous result, MA was negatively associated with math performance. Critically, the association between ANS anxiety and MA remains significant after controlling for a battery of potentially confounding cognitive factor and effective components that have been previously related to MA. Furthermore, the results suggest that not all kinds of anxiety have detrimental effect on math performance. Yang terakhir ada hasil. Hasil kami menunjukkan bahwa MA berfungsi sebagai faktor perantara dalam hubungan antara ketajaman ANS dan kinerja matematika. Ketajaman ANS memprediksi kinerja matematika dan perbedaan individu dalam kecemasan matematika. Konsisten dengan penelitian sebelumnya, MA berhubungan negatif dengan kinerja matematika. Secara kritis, hubungan antara ketajaman ANS dan MA tetap signifikan setelah mengendalikan serangkaian faktor kognitif yang berpotensi mengacaukan dan komponen efektif yang sebelumnya terkait dengan MA. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua jenis kecemasan memiliki efek merugikan pada kinerja matematika. Thank you for your attention. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena saya masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.